الله الرحمن الرحيم قالت إذي يا أيها الملأ وسردارانو أفتوني في أمري مشوره راکئی ماتا صلاح راکئی ماتا فی امری بکار زما کی ما کنتو قاطعتن نیم ز کون کی امرن دیوکار حتی تردی پوری تشهدون چی حاضر شیطا سماتا قالوی دی نحنو لو قوت من یو طاقت والا وولو باسن او جنگ والا یا خواندان د طاقت وولو باسن شدیدن او خواندان د جنگ سخت والامر الیکی او پیسل د تاتا فانظری اگرا ماذا تامرین سوکم کے منگتا قالت ویدی ان الملوک اذا دخلوا قریتن یقیناً بادشاہان کلا چی دن نشی او کلیتا افسدوها روان کیا غیلرا وجعلوا عزت آلیا ازلا او گرزی اسیدن کی عزتمن اسیدن کی داغی زلیلا وكذلك يفعلون او دارنگی کئیم وإني مرسلة او یقینا زلیگون کی اما علم دیتا بهدیت یو ڈالی لرا فناظرة بما يرجع المرسلون نگور ما چس جواب واپس کی لگلی شویم